रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन রয়েছি উত্তর 24 পরগনা জেলার কাকিনাড়া। আর কাকিনাড়ার এই মাদ্রালে রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হনুমানজির মন্দির। আর এই হনুমানজির মন্দির হচ্ছে এক কথায় এখানে বিরল মূর্তি হনুমানজির রয়েছে। 20 ফুটের মূর্তি শায়িত অবস্থায় রয়েছে, যা পশ্চিমবাংলা তো বটেই এবং ভারতবর্ষেও কিন্তু বিরল এই ধরনের হনুমানজির মূর্তি। तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को तुम्हारी सरना।